margin som katsan som hi panga ania Vietnam turin an phole do ai to me do dani kwa thalawa lo bom takini lang pi kan swa san do ne phok le do ai to sum kwa borwa kanuame rasul laba sa fu mai Cabin crew seats for takeoff. Confirm cabin clearance. Zandar kwale min somli pa kan thok chole do khu kan kho na tur khu ta mi kho ni khu an pa sai me ka kan lot kha trep to ai de sup mai biram airport te chpui ta ka ni ko kan kho na tur na he lai hi kan lot kha na tur kong ni khu khoan kan thok le vung don ni dar kar thum kan thok nga rei vak lo chu kan tui te na mu the do da ni thona kan lut fel cha ni kan chu chap ta me ak chak trap ak chak trap to ni Zandar so many các gật thọ ta trúng na trangin Hanoi pan turin kan thok so che ni thok so ta vung mai ya sa ro ta ka tu ai na so ta kan thok do na muthil tu bila anwa ma kan chunga tupa de som pathum sa de subni panga di do na hian no airport kan trum se airport me him tak le lom tak kan se lo bom tak kan trum fel se kan ram sada adar som patni le chan ve nia helaya ni le chan ve ania hi tho na chung tring kan swak chan me kan hi so ra thang kan chan te kan mir hoin swak me ka tho na kan swak sana tho na chung kan swak chan me ka ni kong kham du khop mai threi char poka helai bi hi puma fakala tuk khomani puma fakatuk khom
hi bin long hua ka hi lai hian no tar wang mai a lai hi Hanoi tlangwal an tlangwal chuan gor ni ve nge yang ei tur ani hei tui don tu yan ei le tu ile ni mai lom chuan ei tur ho hi hei hi sweet potato kol pasha ania hei hi fried dumplings hei hi cái nắng sáng vegetable egg roll fried spring roll sauce om halze la tihan hey salad anta mung bean sticky rice ta bu ban thum hey chu fried cabbage le mixed fried rice nya fried noodles cái là soup đã nè người ta phải xuân thiên quy lệ cà phê về là mình mà hay thì sáng sáng ôm lệ boca butter and jam bread sau đó xuân sang thọ bẹ thiêu đắng về khóc thật ít chút thôi tôi kinh chút đi xòm pathum October cô lại cô ở qua sấy về tu nằm bốc cái đi thì hotel chung nó bị bula thang tê hian han siama mù nom lut tục cái này rồi cắt sang lại cái sao sao anh mà đi ram ăn cang ăn kha ăn siama này ôi môi lut tục anh nở lut tục afar hey then la nga khi ta ki temple lem te an khan siama modam drop siam good morning hello man ve zo ila pakhat hi achum aman thar chum kan ei du lom titlat maila an hunom kan khanna hotel kot kong pui nia hi dor vel chu lai mai vel dor chu building thatak tak om lem lo khop mai otor chu lom takani an taima nan thong na sa azim kon thoma jing dar u vel tang tan ri so ton ni nan thok na sa nen thlai de pon an fak om khop mai lại hian hei pakhat chuanin ai artui zuara rong overak tuite asen chi le avar chi le hu asen da de chi le omani hei lai kot ther lun ve lai tak pakhat di mel sa ta san kui khop mai hei an taxi ania bên đi tuần cái đi hí cảnh lenkual về đó này anh muốn quay mỏ sắc sang cảnh lòng à số ta quay khóc mấy đánh khen là hotel là nhà đi tại sao anh xuống à phong lý na cả đó mà nhìn phong lý na gì ngay trong cái lấn tôi là chú ở về ta cái gì nó vui lúc tục phòng bố thải in lui về tắc tắc hộ hộ tôi là tầm khô mấy
in the photo lai lui ilai nai kan khenna hotel chang ka in nuam veo ma se a che vel hi chu a thing ani in por lui amai ro chon kholai fai vere u khop me tukhan no me chau pa deu pa te kwan na thokin an kal par para lui ve lom to khop me tro ani khatna tei chuak turin hei bus kan ha ka kan thu thap mai apo zo na poi be up to ei kan bus lo la thleng lawa vein chu tei hoi na mai tei hoi ni ta kan hmang don ani mel he lama ya thedan oma chuan he tei ding pui om boka chuan so ta po na son om thap boka ni vein chu kan leng chuak don na ni khat ni tan bus kan ha ka lobia kan thu thap lai sa dar so ma thwa turan te ma se bus lo la thleng lawa ha rei khop mai ke ni thom hat tan phei chuan rei du takani outside where we give the Bible to the president and the one thing Hanoi of the if you like to go walk a little bit to see because that areas not only like the political center but it also have another meaning. It's like very attractive. The French Quarter. So the French officially occupied Vietnam in 1858 and then they occupied Laos and Cambodia and they really like to build Hanoi as capital of Indochina. That's why they build plenty of the French buildings around here. So I just discussed with some member in our group in the morning. So in Vietnam, whenever my guests come in here, they always ask, in Vietnam still have someone can speak French? I said, yes. The generation of my grandpa and my daddy, a lot of them could speak French as a native speaking. If their parents could afford to send them to school, because they learn directly in the boss hello trainia so because they we got freedom independence, our government explained to us we could not keep the promise with you because we just jumped out of the war. Now our country was so weak. We lost a lot of people during the war. It was true. And we had nothing. So if now, when we were so weak, we opened the country as soon as possible, as we promised with you, the other country will come to occupy Vietnam again. We mentioned about China. So we really worry about that. We accept that explanation. But at that time, it's so hard for us because our country, our government was so young. So at that time, can you imagine? 90% of total population in Vietnam was the farmers. We could grow everything, but we could not use. Kan thilei na tur a hian bus alu lo wangin ke in minute khat vel kan kal don he lai thei tu sang tui ngo tang an ser zor te oh hey Vietnam. bye kan Vietnamese thil siam tui takat ei don heng lai te he dor tu sang oma no vere khop mai kholai le an ram hi a lui to anin ve po ma se adi ang hian kan kal na chini chola fai vere khian me sa lai sa thom na dor te on ve ko hey kilan ei lai de ha ko sirat kil ei vel hin war vele hey zu le sa ei di ei tian hey chuna ina zu nen sa nen lion bazaar from the bazaar sang om ve di from no lo te
Door sang quy khóc mấy anh building cho hay căn phòng hen hành là em lệ rau quý em ấm lầu và sẽ phải lắm mấy nè gióm ta cái gì đây hay tel sang lấy cho con khóc mấy anh tel về hay Vietnamese mình mấy cái chỗ này nó chỗ này đây chuồn cái chỗ lắng chuồn chỗ cái đây đó nè đây thầm đồ thế ông về nè đây chỉ có một năm là rau khắp thiên anh nhàng anh khen là rau bulton nan vegetable soup lệ hay cho ăn rần ta cái thứ này chú này bên số tàu mail khóc mấy em plate thật thì xính sari lệ thì mà đây nha vui chia khóc mấy thì ham What kind of soup is this? One, dengan ronda zel do na, ikan dulu ronda. Ronda kim hả? Ada ronda kim lah bang. Ronda zel. Whatever you feel comfortable, you don't have to follow us outside. Hey, yan hey. Tùy đòn betul. Cái này nấu cua thế thôi nha. Cái lâu có pi Em ronda belet doa. I don't like the pink soup. Kada itu bang. Tùy đòn betul. Hopu pun mấy. Octopus sa ronda. Anh xem đã tôi đang đợi khóc mấy là quỷ thế thế này, tôi rút thế này, tôi luôn vào thế này, mà sao thế này, tùy việc mà. We enjoy the local food in the venue very much, especially for breakfast. You should try one time. So sometimes in the breakfast, during the time I and my husband are eating the noodle soup, and then the owner of the restaurant said, "Policeman, come!" And one hand I carry the bowl, one hand carry the chair, and run. Yes, it is enjoyable. Just got a very nice flavor. Cái chuyện đó thì trong đó về bờ khóc mấy. Khai phải anh hoàng cái này đi sang về khóc mấy tạ hello đây là cái vì vi hậu để gan Malaysia nó muốn đó nữa nó cái mong During the someone asked me about the meaning of the name of the country Vietnam. yes. Viet means the Viet people. We would like to tell straight which the president of Vietnam passed away. He also told with Vietnamese leader that he really wanted to burn his body, and he's asked to put in the north, the central, and the south of Vietnam. But at that time, we didn't obey him because in our thinking, we never want to think he passed away. We just want to think he take a long sleep. That's it. That's why we really wanted to preserve his body, like Soviet Union did with the Lenin, and in Cuba they did with the Suke Pator. And we keep his body there. His body just doesn't look like the mummy, just absolutely look like the sleeping person. Yes, right. Yes, the mausoleum on the right hand side with the marble building in there. And on the left hand side is the Parliament's house. Parliament's house on the left hand side, please. Parliament House. Yes. Rin khan là liệt thì Parliament House này khóc And mấy. very strong yellow buildings on the other side. And in the left hand side is the headquarters of communication ministry. All those buildings was built by friends except the Parliament's house. It was built by our government later. And why almost the building was built by friends was painted yellow color. And almost the government buildings in Vietnam was painted yellow color. Because in the feudal society, only king and queen allowed to wear the red and yellow color. That's why it symbolized for the power. When the French came here, then they stood our culture so well. Em đi cái phố này đi để cho nó đẹp đẹp. Phố nào cho đẹp đây, phố này bên phải. Đây đấy. Ôi môi lụt tục.
pagparty dan. Yes, I told him no, that one. Oy, tapi ni oh. Con sẽ cho Listen, lên look at the two sides. It's beautiful French buildings around here. All of them now belong to our government, and our government gave to the other countries to you as the embassies or private residence of ambassadors. Very, very beautiful. Yes, all over the country they really expect to have a buildings in this area, except American. Firstly, when our government gave them the French building, they refused immediately because they said they would like to build the embassy by their own. Yes, but now the new Vietnamese, when they just into Vietnamese, they just new Vietnamese worker to build for them the second one in Hanoi. When the feudal society in Vietnam ends, at the time Ho Chi Minh became president, so he traveled around the world and he saw in the world the women was respected. That's why he encouraged Vietnamese to go to school. So there was a very nice question from the lady. She asked about the role of the Vietnamese women. Yes, many thanks for that question. So now you see, just the guy worked as a female like me, but before totally no. Because they said the guy traveling a lot, not take care of the family well, and have a lot of relationship outside. But I'm so sorry, I don't have a time. So I mentioned just like this. So the role of the women in Vietnam also step by step to improve, especially during the war. French and Vietnamese war and American and Vietnamese war. The Vietnamese women had really big role for our success. So Ho Chi Minh president said, without Vietnamese women, we could not get freedom and independence. Because of who grew the rice for the front line, who carried the rice to the front lines, who take care of the kid and grow up the other kid for front lines to got freedom and independence. That's why Ho Chi Minh president also opened the minds of Vietnamese men. Long time they said women just like that. Women even was not allowed to sit in the same table with the husband and the children for eating because they was women. So just eating in the kitchen. But now everyone in Vietnam allowed to study. So in the 18th century, when our capital was moved from Hanoi to where? In the central of Vietnam, where I became a student. So when it became the temple, our king ordered to build 3 door gates like this. Because in the feudal society, 2 small gates on 2 sides just used for the local people to get through when they came here. And the middle one just used for the king, the queen, and the member of royal family. But right now you can imagine, you are the king and the queen when you go through the middle one. Yes. Okay. There you go. So the Chansin na soy zong so kami Chansin ni ani Temple of Literature. All the time, please. That's right. If you get lost, you just go another way and come back here. Meeting point will be here, but do not separate. We just follow up you all the time to avoid getting lost. So we follow your flag. Yes, please. left right. Khỏe đấy, lội lực. Rồi đừng tham mạo. Chỉ nói mấy chỉ xài hưởng người khác. Không, nhưng mà mình cho nhỏ nhỏ được. Lai hi Temple of Literature. Sang khat le sakwa somsri paruk ti mi. Oh, sang khat le somsri paruk. Ah. Chuan len vel chlai len vel na an nei nuam bi khup mai sang kang university mun nuam lut tuk lo nei to kha chumo pui takani an pi big rumiram chu heng kum sang khat le somsri paruka university mun tiang mun khan tuk lo nei dei Ô từ đây sẽ dùng thâu số garu anh ấy số. When your mind just receive the balance, so it will come to your heart feel peaceful. That's the reason why
This building was built follow really great feng shui and great yin and yang. What is the yin and yang theory mean? There are two things opposite in order to create the universe. And feng shui is mean feng means wind, shui means water. And opposite with the main engine is a natural pond in there. There's a water. It looks like the natural mirror for the land spirit could see through and could distinguish the good thing to welcome bad thing to stop. And in the back side should have a mountain. So mountain in the back look like the back of the chair. Make everything so stability. Just welcome the wings inside. So whenever you step in one building, outside is very hot. You step in, you feel oh so cool. It seems to have an air conditioning inside, even it was not. And in the winter, outside is cold. You step in, you feel so warm and seem very familiar. For sure, that building is full of the good energy and very good feng shui. So, can you have the 100 Vietnamese dong? I would like to show you the picture because I did not have it here. Thank you so much. Maybe I will forget to give you back. So, you see in our money, that building, yes, was in our money. So why so important like that? Because as I said, Hanoi was used as a cultural, political center of Vietnam. So that building named the Hue Van Pavilion. Hue Van was the name of one star in the heaven. That star is a combination of 16 stars, so close and created the shape, look like the word literature in Chinese. That's why it was a pick up the name to put for that buildings, and it stands for the culture. So the second things I would like to mention in here is a Chinese character. What is connected? So we use Chinese characters before for main writing, but not now anymore. Because we was ruled by China almost 1,000 years ago. So we pick up Chinese for main writing. But the story happened in the 15th century. There was a Catholic father named Alexander. Thank you. And he brought the Latin, he brought the religions here, Catholic. So he also made the dictionaries. Sari hay tiếng Anh lâu din to Vietnam ya kum sang khat le sari le ti mi pui tak ni pui tak an building an hun lui tak tak ni hay pui khop mai hay han pui khwa te om mai so la Stop hitting it. Look. All those things that we got was from and was put in the back of the turtle. Because in Vietnam, people ship for sacred animals, turtle, phoenix, dragon, and unicorn. The turtle symbolizes for the longevity, phoenix for the happiness, the dragon for the strength of power and wisdom, and unicorn for the flexibility. For a long life. When we put the stone ceiling of the doctors on the back of the turtle, it means that the talent and the education will exist forever. I think you will have very nice photos when you stand right here with the overview of this video. Anyone need the photo with together? Bonsai hi hay fai ka những bên tiếng ka môi lút tục vì khóc mấy nãy lút tục nãy tục aku mari to ngutang ya vì tak tak ni lo tu pun tam khóc mấy hết tak pu đồ tak pu xe mà Thalai lo te sa so ta san len dan beran hang ve ni kal sa ve khop mai he lai poi bonsai dal to ko om boka he lai hi amoi tak tak ha bonsai kha a rei to ngotang amoi a rei to ngoting garing nya upatong azung vel to so pui tak di rewin he Sai hian siam phot ni na langa hi a che vel na ta hian a pui sin ta nu an som du ta he tu hi a hi tarenga he shem le tho sin an shem tho khi azar sa le ta pura khi pui kum sang khat le za sari
về là mi tổ khai này thì hắn nó có cái thể lầu hey dragon lem cái về là tôi hey có tu po nặng nó cái này mỗi năm ta cái số lại bỏ số bonsai ở mà kêu thì nào mà đi hi lại kia lại kia nào bốc ca lại chân nắm tin chỉ tin cần leng ra này đúng không? Nè, thì sáng sáng mỗi năm rất tốt. Mà thưa ông po thì anh ulok tất nhiên phải phải tiêu rồi cái này hi là anh thuộc khi anh ngủ nó mình thật thuộc so son hulbaro ang type chi kanya nanoranga apa na mundik tak apa ito ni anh bazar lulai market he do sang sang om tru về khắp về hàng lại về tu phải thành là tẹo mình vì được tu em xoay khắp mấy phải thành là Train Street à tôi đang cái đống mẹ cả hey lại có khéo rồi gì tất cả train rồi tàn đi cái lẩu khéo đó này hey tại hamกันชุบไหมแล้วให้กาแฟกันดีนะกาแฟกันดีเราจะโดนชุดทิ้งพัลโดนสีหรือว่าโดนนี่ตุ๊ When the train goes through, we get up walking around. โดนนี่ตุ๊แล้วเทรนโลคอลค่ะเทรนแต่ถ้าต้องกินกันชัวร์ Real local street kind of Okay, the train at ก็แค่ซื้อเทรนโลคอลโดนตา everyone come here. You come here. โลคอลเจ็บกันหักกันนี่ก็แค่เทรนสตรีทอาหารตัวหนักกันต้องแม่ให้แล้วโลคอลถูกกันหักแม่กันนี่โดน Here, some. Xoay little Green Street. hey Ma'am, sir, just order the drink. If not, we làm will đôi little năm hấp mấy bốc xì You sit down in here. alo cái đón này hey thầy ấy sự xem nó sao mấy sự xem nó sao mấy rồi làm chết là sao rồi làm đó nhé 아춘 하이 허버 아니 서생아 런란도 런란 쭈페 아니 생수 슈퍼하이 런란 쭈 khai khi thôi nó sao khóc vậy khóc lúc mấy qua đôi khóc bốc ra khi ôi cái bia rồi thằng lại đón giang nó tục video cái là đủ bốc xí quỳ nó tục khi nó tục vô khóc mấy nè rồi đi trần rồi đi bút mấy ôi rồi là số sao lên còn cái tay ấy hay như thế này nó sụp đổ nó thật là cái gì đây nó là cái tay
อันตอนจะสมโดนนะทะลุตุกคราดิลมาเตียน ก็ร้อนหนักอ่ะ โดนแล้วกันแล้วอมมันที่จะจับตะกี้อันชุดชับไหมต้องเจ็บลุกกับกันแบบมาตัวตอนกันเอาเสียหรือว่าอ๋อเนี่ยอันจริงซุ่ม Sai vaan vielä spesiaali, mutta on monen. โอ้เอามาซีนะเว้ยอ๋อชัดนกเพลวิหิบร้านหินเสียมันยาซุ่มโดนนั่นที่บอกสี Saadaan, kun heillä on เนี่ย Voi hou. Voi hou. อ๋อทะลุตุช่วยนะกันกี่เปียงไอ้กันเสาต้มข้าวสังขารเนี่ยเวียดนามกันจนเอ็กซ์ฟีอินเงี้ยจูดเวียดนามกันมานั้นก็ไม่ได้ให้ลองกันช่วยดู อ๋อ เอ็กโกฟีอ๋อ อ๋อเอ็กซ์ฟีอินเงี้ยจูดเตกันอินเงี้ยจนนี่กูแต่ปะกูหนังกันเตะสังเกตก็จะตัวฮีสิงสรีมันเนี่ยให้ ที่สรีมัน โอ้สิงสรีมันดิฉันกันกาแฟเอ็กกาแฟก็ให้ฮีสิงเรียดมันเนี่ยจูตัวตาข้าพี่เบบี้สิงเรียดกับบ้าหน่วยงากาแฟอ่ะ สิงกา โอ้สิงกาแฟสิงทุกกะละบ้าบันเทิงช่วยแต่กันนี่ก็จะตุยสิงสรีคนกับสิงสรีเอ็กกาแฟสิงเรียดสมกันงาลำกันไว้เตะละสิงเตะกันจ้านี่เวียดนามกันมาละอันมอลตรูลุตุกกันลุดเวชิมโดนนี่อันน้อยสมงานน้อยสาธิตเฟลนี่เจ้าโจ้ฟิกันเนี่ยก็กันปุยตีฮีปุยลุตุอันนั้นตีห้อยเวชิมโดนนี่กันเลยมาเลยละเว้ยหมอช่างบันฟูนเก๋ก็ประชุมไว้เมมเวลกันไอชินโดนนี่ตุยเราชิตัวรินเว้ยทุกขวดเสลุตุกะตุนลำรัสูเดือดสารสระเฮ้ยฉันจะเอาตุกกะโมละฮันภาษากวนหูอินกันเห็นได้อินกันเห็นในโฮเทลลำปังพันินกันโฮเล่ต่อโดนนี่ไปยังจูตุบังพันหุ่นกันมังเทเรารัวสูรกัดไม่บอกสิเนนสันเดียฮีโฮเทลไอ้เราวิมุนตังอากัดไอ้ชวาเล่โดนนะตัวไหนฮะกันไอ้ได้ตัวมุนกันเป็นแม่กันนี่กันใช้ตัวเฟรชจูสนะอันนี้รัวให้เล็กกระสอบสุดละให้ตัวมันจะครบไหมอ๋อให้ที่ไหนนะมันรัวตัดก็ออกมาจะให้ได้รัวเขาไปอินให้ไงฮะเดินเอียว้าครบไหมมาซาสมุนก็จะมาซาสมุนเดียเนี่ยกันมันเรียกกันอีเลี้ยงอ่ะtuy là rau tủ là ngai à thế cái là hi hi sao thật thế ôi đây sao anh chơi xin là xoay thì khóc mấy anh street về chứ là ra ấy tụi mình cần cân mẹ cái gì anh lại về lại là bằng tròn còn thì đây tấm về khóc mấy hắn dần dà cái ấy nga dần dà cái ấy rõ cái hông vàng nga một cái đi tỏ mấy một
đây là theo tôi ra ngay yang thì cái dần dần là tôi chun đi hi nè giờ như là cái dần dần cái lâu em mới sạc tour trên trên là lâu khen á tôi đoán được hay rice paper nha cái tại hiện hay gần roll là ngã Chuan ta ste carrot ne ne kan roll zo nu khan ta ya kan han sia che wanga zo kan e do ni tui do ni ko kan roll chun ve nge ai tur tak tak aron le kan ta hei rong cho chum te ron khen chana cái đấy chứ rất là mấy đó thì dân dia kan ấy xấu tôi là chuan mất turin hotel lampang kan pan le toang I think the location is a little bit strange. tôi biết kan hun man na zong su kan te chwa ve la chu kan rim tlang á nuam kan te tlang bo kan All the people e are following us, right? dong hi ani e October ni som pali thole ni ania Vietnam ro sun na sanga me ya ta thoki le chwa lo thai sila ren kon ne tui le rin ro tam khop me ni min lai tang khan avui na kan program tur po hi boy ang ti kan ngau khop mai municipal ho te nen rin chu meeting kan le ho do na kan hun te thoi ta ka kan man thi nge be siang ro tam lu tum ji nge ta in ro sura pui men men kan vin chu meeting tur kan di boka kan dal lam le mai dal lam khop mai hết lại bên là le mà phụ man này là lướt tục rồi sura traffic còn sang về được sắc khó mấy two wheeler thì sắm em à khi là bằng công chúng là mặc khi tan về giật rút bốc không vào hóa trang khăn rồi sura chả tùy tí hi liền lẽ vắt ăn tí po nó ống tất cả này giảm về định thuốc mấy Have Vietnamese, but not like Vietcombank, Vietinbank, and VIB. ngồi rượu lứt tục lại không cố bằng tiền đàn ngồi tất cả lứt bên chú Vietnam municipal train meeting kan ni don ni so lai so kan hun man na tur adi Avuin kan hun man na tur chu kan thleng tai rasura nun phunga ti khailak fekalom wen chu kan nal hlam thau khop mai sia mà po kan nal hlam khop mai
helai moni hei exhibition te pon lo nei ve thin na ni nge tur ani nuam ve ton dili hat ti ve lang ni hitro kan pu te pon na le kan pi pon na le hey Hanoi People's Committee Department of Industry and Trade gift show Jadi lah, antara tadi macam so sang ni lah, kan selalu sih nak bukan. yeah anh đoàn phú mỹ thi nè tôi là hàng cần meeting cần trần đô chép và khu làm bằng khu and municipal try to attend gì à thế là phụ mà là lẽ phụ rồi mà nằm bọc à okay anh đi chọn anh ngày tuổi anh xem là sắc khâu mấy anh future plan for through thì cần trăn trép phần với in hun cần mình tổ chức lại mình hiện nhỉ exhibition today. Tôi xin được tự giới thiệu, đây là Vân. My name is Vân. Anh phó giám đốc khu triển lãm quốc gia. I'm the Vice Director of the National Exhibition Paris. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Huy là phó giám đốc khu triển lãm quốc gia. Mr. Nguyễn Quang Huy, the Vice Director of the National Paris Exhibition. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Trung Dũng, giám đốc trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia. Mr. Nguyễn Trung Dũng, the Director of the Urban Training Center. Kiến trúc sư Phạm Trung Hiếu, phó giám đốc trung tâm quy hoạch Hà Nội, người sẽ tí nữa sẽ giới thiệu với các quý vị về quy hoạch chung thủ đô Hà Nội của chúng tôi. Yeah, this letter we will introduce the architecture planning of Hà Nội. Và trong buổi ngày hôm nay thì có các cán bộ của chúng tôi cũng đã tham gia trong cái buổi họp này. Also attending tất cả các quý the vị meeting, we have the staff from our institute and Paris. Từ sáng giờ các quý vị đã được tham quan một số những cái khu vực trưng bày triển lãm của cung phải không ạ? Và hy vọng rằng nó sẽ mang đến cho quý vị những cái điều thú vị. Xin chào tất cả mọi người. Dia nak Hanoi ya. Kita soal te arban tane. Sunsang te lenkual. Jadi kita tua North East India, Mizoram makarin MC. Chúng tôi muốn tìm hiểu về văn hóa và sự phát triển của Việt Nam, của Hà Nội. Chúng tôi có những cái đặc điểm tương đồng với các bạn. Chúng tôi cảm giác như chúng tôi đang được ở nhà vì chúng tôi nhìn thấy những điều rất là thân thuộc và vui ở đây. Trong lĩnh vực quy hoạch của Bộ Xây dựng có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng vào sự nghiệp quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn của cả nước. Tiền thân của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia là phòng đô thị được thành lập năm 1956 trong nha kiến trúc thuộc Bộ Thủy lợi, Kiến trúc. Trải qua nhiều lần tách, nhập và đổi tên, đến năm 2013, Viện chính thức mang tên Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia.
Tháng 6 năm 2024, Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam được sáp nhập thành đơn vị trực thuộc Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia. We have a Viện Quy history hoạch of Đô thị và 70 Nông thôn years Quốc gia được to Bộ Xây dựng giao thực hiện conduct chức a lot năng of nghiên cứu projects khoa học, across the sử dụng country tiến bộ kỹ thuật for công nghệ planning của công tác quản lý and nhà nước development. trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, bao gồm quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông So thôn, we focus on the urban planning, industry planning, rural area planning, and then World Heritage preservation, training, international relations, and information about technology. Hiện nay, các lãnh đạo bao gồm Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng và That is the structure of our meeting kan zafa chaphalam meeting tu na hian chhun chu ei turin kan kalanga chhun chu ei zo chuan kan omvel mai tong adam tu kan omveang kan chhun chu ei ve kan chhun chu ei na tur kan thleng le ta ei rein chu da na dang le de ulek he ta chu ga hian kan chho don chunga tiếp cho là trong đó rồi nuam do nè cái nhìn mẹ tao đều hết cái lắm lại chú lên hey anh đồ càng tour anh lâu rồi thấp to vậy chú cái đấy thì béo tour à ngay à hey tại cái chút thấp đó ei tur pakhat chu lo thleng phut me hei tere in do tin atui dar in do tin aron da zel don ni le top sura ngai la hei hi arsa ni hi ta ya kan si anga tui don ni to lim bul le si pom thap